due to the pandemic, the church pressed on. Even through lockdowns and restrictions, fellowship continued in creative and faith-filled ways. Through online gatherings, small group fellowships, and daily prayer, the move of the Lord was unique and continuous, proving that His presence is never hindered by circumstance. In 2001, the church faced deep sorrow with the passing of beloved Pastor Ara. Yet even in grief, the church stood firm, upholding one another in prayer and perseverance. And the following year, in 2022, the Lord strengthened the ministry by raising up new leaders. 4 pastors were ordained, 3 in Cagayan de Oro and 1 in Villanueva, marking a season of healing, growth, and renewed purpose. In January 2024, the church grieved once more as our beloved senior pastor, Pastor Sam Bardilas, went home to be with the Lord. A faithful and humble servant, Pastor Sam left a lasting legacy in the hearts of many. But from this loss, God birthed a fresh vision. The launch of the Church Building Fund, a faith-driven mission to build a permanent place for worship, discipleship, and community. Throughout the years, the church remained active and unwavering in its mission, reaching out through children's ministries, evangelisms, Bible studies, visitations, and street preachings, bringing the light of Christ to families, schools, and neighborhoods. The church has also faithfully served through vigils, weddings, dedications, and other ministry that brings hope and God's presence in every season of life. Now, in 2025, we reflect with grateful hearts. Through every trial and triumph, every soul reached and every seed planted, we give thanks to Jesus Christ, our Savior and the true leader of His church. He has been our strength, our guide, and our faithful provider through it all. And by faith, we boldly declare that this year, 2025, will mark another milestone, the building of a church building, a house of worship, fellowship, and discipleship. We believe that what God has started, He will surely bring to completion for the glory of His name and the expansion of His kingdom. Welcome to Jesus Christ, the Living Savior Church, our church built on the unshakable truth that Jesus is not only our Redeemer, but our living Savior, active and present in our lives today. Our name reflects our faith that Christ is alive, reigning and working in and through His people. All we are, all we do, point to the one who lives forever, Jesus Christ, the living Savior. All glory, honor, and praises to Him alone. Truly, to God be the glory. Great things He has done, and God, great things are yet to come. Yes! Oh, we give You praise. Oh, we exalt Your name. Blessed be Your name, oh God. Oh, we give You praise. We give You praise. We give You worship, oh Lord, for You alone are worthy to be praised. Yes, Lord.
God, come on, sing it. All the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Come on, sing it. You are worthy of it all. Worthy God. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. Oh Lord, you are worthy of it all. You are worthy, God. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, worship the Lord and praise the Lord. Oh, you deserve the glory, God. Oh, you deserve the Lord. Oh, we give you thanks. Oh, blessed be your name, oh Lord. Oh, praise you, God. Come on. Oh, Lord, receive us. We praise you, oh God, for you are worthy, oh God. Oh, come and sing a new song to God. Singing of thanksgiving. Thank you so much, Lord. Raise up your banner, oh God. Sing it. Shall we raise our hands? Sing it. Day and night and day. Thank you so much, Lord, for hearing our prayers. Day and night, since arise. Day and night and day, and since arise.
so much, Lord. From the everlasting to Jesus, the world we live. The Father's only Son, 'cause you came here. From the, yes, oh Lord, you came to us. You came to the rescue, Lord. Father's only Son, 'cause you came here. From the everlasting to the world we live. Come on, one more time, 'cause you came to us, oh Lord. Oh, 'cause you came here. From the, thank you, God. To the world we live. The Father's only Son. Come on, sing it. To live, you died. Yes, thank you so much, Lord. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Girl, were you in it? Yes. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Lord, you love. Come on, sing it. Yes. Hallelujah. We're on you, God. Yes. Woo. Come on. Woo. Sing it. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Oh, mighty God. Hallelujah for everything that you have done to us, oh Lord. Hallelujah. Oh, you've done. Hallelujah. Come on, one more time. Yes. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Shall everyone shout hallelujah. Hallelujah. Yes. We could never stop saying thank you, oh God, for your grace is enough for all. Hallelujah. Woo. Come on, let's continue to praise the Lord. Woo. Hallelujah. Thank you for your grace, oh Lord. Come on, goodness. Yes. Yes, sir. And come on, sing it. Great is your faithfulness, oh God. Yes, Lord. You rest away
worship your name, O Lord, to bring you all the glory, O God. Lord Jesus. Come on, let's just close our eyes and offer your song to God, giving thanks to Him in our lives, in all seasons of our lives. Oh, Jesus.
everyone, nabati o napuno sa presensya sa Dios ug nauligid ang ngayan para sa atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Basta ka, paano na ka? May request mga pastor to please have a seat so that may tagalang limpuranan para sa inyo. And also, the wife of the pastor, may I request? Can we be married at this moment lang? May request mga pastor, asawa sa mga pastor, to please. Kantiyan yun naman ang mga wife. Mary lang sa takaron, Mary. Please. Dali. Where are the others? Hallelujah. Oh. Pasig na apay sa buwas. Hallelujah. Happy pa. Medyo na talang kapahuway gamay, hindi na ako talang malindon. Magampon ta. Maybe yung balangan kamahanan mo yung lumaw, laging ko na mga mahal. Tagatawad kami. Sa imong kamahanan presensya, Ginoo, thank you kayo. Sa imong paghari, pagdumala, sa matang sana mo kinabuhi, pagpamuhan sa aming saliwana, pagpasinati, sa iyong gahong, sa iyong manifestation, Lord. Mga bisan pa ang akong praise and worship, imong gidawat di sa imong trono sa grasya. Thank you, Lord. Nakasiguro kami ni Ana, Lord. Ug tungod ni Ana, O God, malaumon kami, mapasalamaton kami, nga makikinabi ka kanamon karon. Sa matang sana mo kasing-kasing wala bisan gamay ng mausik. Buti Ginoo, na ang imong mahal nga pulong will serve its purpose. Why you have given it to us. Salamat at salamat kaayo Ginoo. Thou art the sovereign God. Nakahibalo ka sa tanan, nasahir ka sa tanan. Mahitungod sa matang sana mo ang kinabuhi Kristo na. Sa among gituloy Ginoo ang among pagsaulog sa ika-30 uno na anibersaryo Ginoo sa Church Jesus. In your mighty name and in your mighty name, salamat, dumatang kasilong patimang pagkasalamat. Pinaagi sa namahalan ng ngalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Actually, bago lang ko nahulit na ulian sa ilanat ubo o sakit yan. Pero dili siya makabalda sa ako no. Actually, before taong saan ka mag-inom pa kong Elsie Lira kay gabuntag ko balik-balik sa CR. Namansa na lang ko sa hilanat ubo pero napay gamay. Pero yalaw ni Lord sometimes singon ani for His glory and power to be revealed, to be experienced. No? Kaya dili pa na to masinati ang gahong grasya, kaluoy sa Diyos kung okay ta. But when we are not okay, and it's the time when the grace of the Lord will abound even more, and the mercy
and the love of God will overflow. No? So, manang ikaw ni Pablo nga nagakalipay ko sa mga panahon nga na ako sa kaluya kay kahigpit ang grasya ni Lord. Kaganina lang before me nag-prayer dito sa likod, naislutan na mo ang grasya ang grasya ni Lord nga kaya ingon mi nga gabi no tungod sa grasya mga luwas kita kay kung walay grasya sao na lang no kung basihan ni Lord ang atong mga kaugalingong katakos, kaugalingong mga paningkamot, kaugalingong mga binuhatan, mga maayong gawi, mga maayong buhat, we always fall short. O tungod ni Ana, wala. We are not deserving actually sa prepare ni Lord nga kaluwasan. But because of the grace, grabe no, because sa grasya ng mananayaon, nagkabuto-buto ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo sa matang sa nato kang kinabuhi. Pinumibig sa Thank you, Lord. So, celebrating anniversary is just like celebrating actually a birthday. And this is what we are celebrating today. No, the birth, no, the birth of GCLS Church. O yata karon nagkahimusa ta aron sa pagsaulog yun sa adlaw na tawhan sa Church GCLS. Kung nakita ninyo no nga gisimplify pag-ayo nato ang tema. Ako na may tema nga nasulat. Gisimplified, it was simplified by a theme na celebrate Jesus lang. Celebrate Jesus. And usual kaayo nga ang tema sa ka-celebration ingon ana lang ka simple kaayo. Pero ingon ko Lord, this is it. Mali ang imong gihatag nga tema kay lakay ko naanan anang maghimo og tema no kay because I was so dependent with Pastor Sam every time nga naay mga inaani nga gathering sa GCLS Church nasalig-lig ko sa iya siya ang tanan nga maguna-una. But this time, in the Lord, nabangi ko. But the Lord, just flow na gitagaan ko ani nga klase sa tema na celebrate Jesus. So simplified kaayo. So, ingon ani siya ngayon and the Lord gives me tagaan ko ni Lord o kanang itong supporting verse po. Kasi simple ra po ka isa nga tanan nga supporting verse. Dili gid actually complicated nga kanang kuan. That's why ka-amaze kay ko sa moving ni Lord. Ang kalit ra gyud og sulod no, mo kalit ra gyud og abot lang while concentrate ko, meditate ko, maabot ra gyud siya may isuon. So makayon ko nga Lord, yes really naagad ka, Lord, ang iyong presensya, diligid ka duwa-duwaan. It is all because of you. So, munang na ang tema, munang na ang versikulo nga atong ibutang din sa atong celebration karon. If someone would ask me, no, why GCLS is surviving or stand still until now, no, kung ay mangutana sa ako, I would really say, ingon jud ko, it is because of Jesus. Moro gid na, no more no less. Moro gid ang akong itubag kung nay mga tanong nga, what is the strongest part? Or what is the strength, no? The greatest strength of GCLS. Nga ganong nagbarog hangtod karon. In the midst of, no, through it all, in the midst of testings and trials, joys and sorrows, no, kanang trials and triumphs, through thick and thin, until now nagbarog ang church. So ngayon yung kung may sorry, it is all because of Jesus. Jesus lang yun, inanarag yun kasimple. It is because of the Lord Jesus Christ. No more, no less.
That's why we are celebrating today. Because it's the birth. No, this is the birth of Jesus Christ. So, kanina natin iskutan, there are actually reasons why we celebrate Jesus. Some reasons. Nga nung ga-celebrate ta, come Jesus together with the Lord Jesus Christ. The first reason why celebrate Jesus? Ingon ang Acts chapter 17, verse 28. The first reason, because in Him we live. Because in Him we live. No more, no less. Diya kaniya nagakinabuhita. It is because in Him, through Him, and because of Him, we live. Kung ikaw tinuod ng Kristohan, nasabtan yun niyo, nga nagakinabuhi ka. Kung ang rason, nga nung nagkinabuhi ka, kana tungod ka yun na come Jesus. It is because of Him, no? It is only, no? It is only in the Lord Jesus Christ that we live, and the Church of Jesus Christ has been sustained. And not only the church, but the members of the church, the leaders of the church, has been sustained. Because the reason, because in Him, and through Him, and because of Him, we serve. Kung dili patungod kang Ginoong Jesus, I would always honor His name. The name which is above every name. The name wherein every knee should bow and every tongue should confess that He is the Lord above and below and all throughout. He is the God of all gods, King of all kings, and the Lord of lords, the Creator of all things, the heaven and the earth, and the Savior, the only Savior of the world. There is none other name given among men wherein we shall be saved. Only in Him. That's the first reason why we celebrate Jesus. And the power of His word, the power of His name, and the power of His blood that was poured out in the Calvary, Jesus used all these three powers. The power of His name, the power of His word, yun siya, if you abide in me, in my word, yun siya, kung ang akong pulong uyog, diha na rin. He used the power of His word. And we know, no? That the power of the name of Jesus, that every knee should bow and confess that He is Lord. Kabalo kita. That's why sa atong mga prayer, we can always bring our prayers to God, our petitions to God, in the name of Jesus. Why? Because only in the name of Jesus, only in the name of Jesus that we are accepted, or our prayers are accepted in heaven. Our lives are being accepted by the Father. And it is, He used the power of His blood that was poured out in the Calvary. These three power has very much working in the GCLS Church, to Giyong Peaceless Church. The power of the name of Jesus, the power of His word, nga ang pulong niya dili nato kaka-compromise for the sake of unity. Magpabilin yun kahapon nga ang pulong sa Diyos ang nakatagan, napukay importansya
rather than unity. We do not forsake the Word of God for this. We do not neglect the Word of God for the sake of unity. That's why the Lord works mightily tungod kay ang pulong gitagaan og dako kay value ni nga church. Kaya unsa ang panag-iusa kung wala ang gahom sa pulong sa Diyos, wala ang gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala ang gahom sa dugo ni Ginoong Hesus that was poured out in the Calvary. We cannot see the power of His blood in our naked eye. But His power is working powerfully, working mightily, amazingly. The works sa atong kinabuhi, that's why there are changes. Doon ay change sa kinabuhi, sa mata members. Ganun sa ako sa GCLS, namin ako makausapan. You will know who you are. Nga makita ni mo ang kinabuhi. Nga dito ako tinuod. Doon ako kaya nga kausapan yun. This is not actually the leaders, the pastor who is working, but it is actually behind the scene who is working. The presence of God, the presence of Jesus. He's actually personally working to each and every one of us. That's why we celebrate Jesus. Yun actually. Kay all the changes, the life changing power has really come from siya yun, ang author, tinuod, He's the author and finisher of our faith, that we should look at. Tinuod yun mga igsoon, na siya ang nasugod, siya ang nahigpit sa atong pagtulong. Dili tungod kay mga maayo kita, dili tungod kay mga buutan kita, dili tungod kay akti kita, tarong kita, o dili tungod yun na sa working power inside of us na naglihok sa atong kinabuhi. That's why we cannot brag kay inana katarong, inana kamaayo. Nahimo lang itang tarong, nahimo lang itang maayo. Nahimo lang itang nagbarog until now. Tungod yung Panginoong Jesus. That's why we celebrate Jesus. And the glory will always be with Him. Kaniya, not unto us, Lord, but unto you, the glory. The second reason why we celebrate Jesus is because in Him we move. Because in Him we move. Klaro ka diha bingon mo igsoon. In Him we move. The ministries started to move in 1995. Nagsugod ni. And from there and then, the GCLS keep moving from one place to another place. And it moves day after day, week after week, months after months, year after year, and even until today, still moving. GCLS is still moving. Yes. Because actually, after the anniversary, ang GCLS mabisi na sa pag-build o building. Kagalingon niya ang building. And I can't help but to cry looking at the wonders that the Lord has done in this church. It keeps on moving. And because GCLS is
Jesus keeps on moving, the members also together, moving, keeps on moving together with the moving of the Lord in the GCLS. And I'm so amazed with how you show your love to the Lord. That even in the midst of testings and trials, bisa taliwalag sa kawadron, no. Na-manage pa niya ako niya. Lisod kayo i-express, thank you for showing your love to God. Pagpaka nato ang atong right? Because it is not actually us. It is actually Jesus who is working mightily. That's why ang dumugi maya iharap yun. Ingon ko, Lord, wala bisan gamay nga makarap sa glory. Wala bisan kinsa o bisan kamay nga magkawat. Wala bisan kinsa nga makakawat sa dumugi maya. Lord, kay all the glory, all the honor belongs to you ever since. From the day that Jesus has been born until now, it is only through you. Ikaw rin yun. Ikaw rin yun. And even the moving, hindi na makabrag nga tungod kay naglihok ko. No. Nobody can rob. Nobody can rob the glory. Kaya kung naayo sa ang Lord, nga mga wat sa dungog himaya ni mo, outrightly, Lord, punish us. Kung ako manggaling, Lord, diha ipanis ko kung mga wat ko sa imong himaya o dungog. We continue to walk until now. Kanagingon siya sa mga pulong. For without me, you can do nothing. Kung wala ko yung mahina. Mana na after the anniversary by July or August, build na daw kinahinay panggalingan nato na church o Pilipino. Di na magkadiin-diin ang GCLS nga sige na lang balhin-balhin sa langlain nga lugar. That's why I said, day after day, week after week, months after months, GCLS keeps on moving. Gamove. Bisa na asang lugar ta ibutang ni Lord, bisang asang lugar na taipaanto, galihok yun ang church. It's a sign that the church is healthy. Because once the Lord, kung dili healthy ang church, dili na maglihok mga igsuon. But because healthy ang church, mo na hinungdan ng galihok ang church. Sa history, pagkagani ng mga igsuon, klase-klase na lang nga mga buluhaton ang gai-allow ni Lord nga buhaton sa GCLS. Lahi-lahi na lang nga dapit ang i-reach out. Why? Because the Lord moves mightily. And we moves also together with Him mightily, using His power. Ang usa nga dili na ko malimtan mga igsoon, when the Lord send us sa Sambuanga, sa Sindangan, kinatumyang bukid, mga igsoon, yun nila, muna istorya dito, kinatumyang bukid, unya, dahang ring. But when the Lord sent us there, wala minagluha-luha. We would stay there 3 days. Wala may kahibalo kung unsay mong sakyan paingon nito. Kaya kung paingon lang sa Sambuanga, okay naman, haloy mandagan. Pero kanang paingon ka lang sa bukid, wala kit may kahibalo, dili may aware kung unsa. Then we came there
nga magsakay na og habal-habal. Okay ra kay nakatisting ng magsakay og habal-habal. Okay ra. And then along the way, mga igsoon, grabe, dili halos ang paghiyak sa imong tiyan, dili halos na buhian. Murag, gamay na sipyat sa habal-habal, mga igsoon, law kaayo nga kumpang, law kaayo nga dalama. Pero ningon ko nga, ka-expert makayaw aning ni ang mga driver nga mga kaning habal-habal nga kusog pa sila mupadagan, okay ra o tiyada ang dalan, batuon pagid ang dalan. Ya duha magkahabal-habal. Kay si Pastor Dennis kauna dito sa isa ka habal-habal niya. Okay ra mo diha. Okay ra mo, pero wala daw, grabe na. Lord Jesus name, tapang Lord. Alam ni mo, gamay lang ni mo, murag si plata na lang ni mo, ayaw yung tanaw kay malula man ka. No, kaulong dagan ang kuan. Ayaw yung tanaw kaayo, si plata na ni mo ka. Grabe ka na. May isod, pagkapunta dito sa area, dito may ipadala, dito may nakaibalo na gipanglapya na mo ang mga kampo sa rebelde. And then, first night, first day, sugod ritso, tudlo sa pulong sa Ginoo. Dahil lain man lagi dito, kay tungod kay bungtod, tumoy na kayo, dali ka kabunta, dali ka kagabi. Alas 5 pa, magtiko ko namin dito. Kaya kanagtugnaw mga isang tanan, alas 5 pa sa, anong inaani man ay tumoy naman lagi kay sa bukid. Yung dali kay kabunta, kaya tumoy niya, dali kay kakita nga lang. And then dito na mo na ibaluan mga igsoon, nga ang mga rebelde, manuktok ang mga balay sa daplindalan. Gamay naging kayo mga balay, kaya in fact, kung naimangutan ng asa gid na dapit, si Mundra mga ginagay tudlo, may iso, si Mundra, layo man kaayo ang silingan. Dito na mo na ibaluin nga, first night, isultian mi nga, para ma-aware mi, na dili mi matingala, nga doon ay mga panahon, manuktok ang mga rebelde, kaya mga pagkaon. May iso, grabe ko, okay, Lord, doon sa pagkibid, nga nung ipadala mo, ibudahan ni Lord. Ako, si Pastor si Julia, o si Mary Jane, no? Pero, grabe mga igsoon, tungod adto nga situation nga gi-aware mi sa ingon anak nga diha namin mismo ang lugar nga gi-aware nga katong nalabyan dito dapit muni ana mutong campus sa kanya pag-abot sa unahan kampo gihapon sa kanya pag sa nana po'y campus mga sundalo. So if the war will trigger ay sana baluna ta mo sa ito mo no i-stage kita dito kay malagi pag makaibalo sila nga nay nagsangyas puro silo dito delikado oy i-stage mo dito nana ba pero to God be the glory mo nang kung wala si Jesus kung wala si Ginoong Hesus mag-uban kay siya ang nag-set siya ang nag-enable siya nag-empower no nga kung nakaibalo kami daan ay di mo atras kami mas mayong dili kami paibalo daan no sa kahintang dito o sa ang pag-ato dito natumoy naman ay kay sa kabukiran kini ana but after 3 days we survived no nga nagbangkiti pang mga tao dito mga igsoon before me nagpatay sila baboy dito before me ng ano po, nanugbong pa yun sa syudad. Kaya mauli na pa yung Dres Cagayan. Kamano mo, ayaran yun din nakarelax pag ako Dres Cagayan, Quezon City. Gagi atiman kayo pa ni Pastor Sam. Dahil, mahal mo niyan, kaon ka mo niyan. Kaya, kabalo siya, nakaibalo siya kung sa kamong kaintan dito 3 days. Inaana mag-work si Lord sa Giseles. Then, ang mga tao dito na yun nga, please come back. Yan sila nga, pwede mo balik mo magtukod ng church. Wala lang siya kaayo na follow up mga isong because Mary Jane nibalik sa nagtrabaho sa abroad. So wala na may contact nitong napita. But until now, even until now, gahulat ang mga tao dito. Because uhaw ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Kay mo lagi na mas tiyada mangwali sa syudad, no? Mas challenging mangwali sa syudad. Sometimes because challenging kay daghan mo punta pero how about mo to sa ibabaw sa bungtod no muna yun ni Pablo nga kalipay din yung magsangyos pulong si Ginoo to seductive nga walay church
dito sa dapit nga wala pa nasangyaw ang mensahe sa kaluwasan, wala pa na sa tawagan ni, wala pa hindungki ang maong mensahe sa kaluwasan. Kung anak si Pablo, in fact, pagka-convert ni Pablo, nag-encounter siya ni Lord Jesus Christ sa Damascus, diretso siya namuhat sa binuhaton sa Ginoo dito sa mga dapit nga dili known nga mga dapit. Wala man siya diretso datong Jerusalem na nagpadaila siya sa ikaw kaming gipresentar niya ang pangulingon sa mga apostles dito sa Jerusalem. Kaya ko nga, really, usa lang kay Pablo gina-Lord kay, no? Dugay pa kayo ginawat si Pablo, kay nang wali siya dito sa mga dapit, nga wala pa hindunggi, no? Dili pa ilado nga mga dapit, wala pa nasabwag ang may balita, wala pa hindunggi ang may balita dito dapita, no? Kita may suod, willing bata, sugod bata, o ipadala na dito. Because there are some places, yun actually, dito sa Kalasangan, na ay harani mo makita, nga naay tao niya nagpuyo at night, no? Kanang magabigiran mo may baluan, naay tao niya nagpuyo. Kay na may sulok. Pero maadlaw amin mo, walay tao dito ang anak, walay tao, walay mga tao niya nagpuyo. Dito lang na ako na-discover mga igsuot dito sa kinatamiyang bukid sa simdangan na kayo mga nahay ng mga tao diha, no? Namuyo. Kay magabi irani mo may banuan kung naay mga tao, kay naay mga sulok na. Kay ganito, ngit-ngit kayo, yan na ay suga diha. Dali ra kaayo ni mo manutis kay in the midst of darkness na ay suga diha. Makaaya ka kaingon nga, nari na namuyo di nga mga tao, taliwala ng Kalasangan. So aya ra ka kaingon nga, pagkaw di diha na sa dili mo pa ipadala Lord. Murag man siguro dalan ka na di napita. Pagtuon mo na kulay dalan, naay dalan ka na. Makaabot gihapon ka mo diha. Ana ba? So, inana na yung maigsuon. Abi na ito nga, dinirag yun. Ang wala pa, nasanyawan na lang sila. Sa kadagan pas churches. Ewan ang taga Manila. Bilib ko sa Cagayan de Oro City, ng mga missionaries Manila. Bilib ko sa Cagayan de Oro City. Ana sila. Kasi dito sa Cagayan, maraming fellowship center. Kada kanto, merong church, merong fellowship center. Doon, sa amin, sa Luzon, paglagyo kuno dito, dili kay halos magtapad-tapad kuno diri. Dili nga kanto, another corner na po church. Nako, anak taga Manila. Tinuod na siya may suon. Dili lang na, naunahan na niyo. Tinuod na siya may suon. But you see, daghan pa rin kay David nga wala pa na-reach out. But why is it na magpunsisok kita dili, no? Magpunsisok kita. Praise the Lord. Kaya mga kaisunan na ito, atong kibawi. Ay, praise the Lord. Magsangyaw na po sila sa puno sa Ginoo dito. Dito sa mga kabukiran, daghan pa mga tao dito wala na reach out kaysa diri sa syudad. To God be the glory kagigamit sa Ginoo ang GCS na magsuganan. Gikan pa sa sinugdanan. Noon from 1995, kay mga pila dili siya decade. Oh, decade ba ang 10 years? Decade? Okay. Dekada ang 10 years. So, 3 decades na di ay. Ang GCLS, paano na ang Ginoo? 1995, praise God. Since the day that GCLS, since the birth of GCLS. Hallelujah. Thank you, Lord, for being part of it. Itatanan, part sa GCLS Grow. And then, the third reason why celebrate Jesus is sa versikulo na to. Because in Him, we have our being. In Him, we have our being. So, being in the presence of God,
that works mightily in the church. It's a great privilege. And it's a great opportunity being in the presence of God that is working mightily in the church. Kung pangutanon ko, if given a chance to choose, no, papilion ko, asa ko ibutang, ng church, I would always choose Lord sa Celeste na ko. Because sa church Celeste, na kompleto ang ngalan ni Jesus. Why? Because this is the church of Jesus Christ. And not only, really lang isa ka-personality ni Jesus ang libutang, kundi duha. Jesus Christ, the living and the Savior. Hallelujah. Pagpakarata ang Ginoo. Unang pa sa Lord, kadalig ko, kay Compitos Ricardos, dinhi na magnify. Dani nga church na magnify pag-ayo ang ngalan ni Jesus Christ. Dili siya, this is not just a plain ministry, no? Nga gitukod sa katao, kundi si Jesus mismo nagtukod in the church. There were many Peters inside this church. Nagiin na Ginoong Hesus, upon this rock, ala si Jesus, ang Pedro, upon this rock, I will build my church. That's why here, nagkumpleto ang ngalan ni Ginoong Hesus. Dili ni apelido sa tao nga mo ingon ta Barbilas ministry. Dili pwede. This is not Pastor Sam's ministry. This is the Lord Jesus Christ ministry, because we bring His complete, no? Nga ngalan na Jesus Christ, the name of every name. Or, no, narabay church na inana, no? But Jesus Christ, the living, buhi, ug manluluwas. Mga na siya ginugdan may igsuon na kung pilion ko ihapon yun, nga dinhigit ko sa the Church of Jesus Christ, the living Savior. Kaya dili na magpibahar-bahar ang pulong Ginoo diri, kaiwali gayon. Dili managana o sakitan sa dili, no? Kay iwali gayon ang pulong ug ang kamatuoran. Kay si Lord man ang manglihok, dili man ang tao manglihok. No? We only have to preach the gospel. We only have to use the word of God. Only the Lord can touch the heart and mind sa mga tao. Trabaho ni Lord ang mutandog, muhikap, mukumpitar. Trabaho na ni Lord, trabaho na sa Espiritu sa Diyos. Pero ang atong trabaho, musulti ra gyud sa pulong sa Ginoo. The conviction is God's way, no? Trabaho, God's work. Trabaho na ni Lord. That's why, kung sa ka church, bahar-baharan ang pulong sa Ginoo, pilion katong makagitik sa mga tao or maka-afflict sa leaders, na dili siya mamahimong healthy nga church. Siguro mo ingon mo mga igisuon nga judgmental na kay si Pastor Alina, pero I have observed many churches nga dili isulti ang pulong sa Ginoo kay basig ma-hurt, basig niya mahawa, basig niya dili na mahatag tithes, basig malain siya sa ako. Pero dili mga igsuon, kaiwanin yan ang pulong sa Ginoo. That even during those times, Pastor Sam still alive. Even ang iyang asawa, maibok pa. No?
maigo pa. Nya mo ingon dahil ko pantay lang kawis balay. Pag-ulit na to, imo kong iigo sa wali ha. Nakaingon ko, Lord, those are part and parcel of molding me. Kaya kung wala, Lord, ay, magnanagid ako karon sa panahon nga imanin ko akong siya. Kung yung mahibilin ako, pag-unsa na lang ako. Kung wala ako na molda sa pulong sa Ginoo. Na there were times nga, grabe yung duk-duk sa pulong sa Ginoo. Ngapon sa balay, ko nga, nganong imo mong giiko sa wali, ha? Ngayon siya nga, asa pit adto? Ano, wala din siya na kahit balay ay, asa nga pursyon? Asa pit adto? Sakit kay to ba? Ano, ay, ayaw nakatingala kay kung sa church, pastor ko nimo. Pero kung rin sa balay, mana ko nimo. Pero kung sa church, pastor mo ko nimo, submit. When it comes to church, submit. Pamaagi man na ito sa pagmakanako, kaya rin ang damon ako. Kaya nakaingon ko karon, sakit ka ito ba sa una? How many years? How many years nga gasuffer ko? Di ko kasabot na nga nung inani mo mga pamaagi ni mo, Lord, ha? Nausay mo ingon ko, mag-self-reading ko, mag-self-reading ko nga, pinsa, may pa ang mga members kay love niyo. Mag-aalala may pa ang mga members kay love niya. Ako, dili ko niya love. Kay, iya makong pasakitan na nalabit ang mga asawa, pasakitan. Pamaagi na sa Ginoo para muldahon ka. Kay sama mo kas pastor, muldahon ka. We're not getting younger. Oo, mga anak siya sa una. Okay na, ay, pwede, ay na pag-resign. Kay sayang, ayaw na paghawa diha. Kay total, makapamalagat, maghihapon ba ito? Tapamungat maghihapon ta. Dahil makasimbang ka Domingo, ganong mo, puan ka, ganong mag-resign ka sa supply officer. Pero lahig, when the Lord moves, no, lahig yun ang moving po si Lord na ang muli. Dugay kayo dugay kayo na struggle during the time. But it was all part and parcel of equipping, molding, nurturing, and perfecting us. But the man of God, pag-abot sa panahon, equip na, gamitin na. Salamat kayo, Lord, for all those kaning process na sometimes hindi na ako kakasabtan. O karon na kumplito gid na akong kasabot mga igsoon. Doon na paghihapon yung mga ginagmay, pero maturity na sa plan of the Lord, the process of fulfilling of the plan and purpose and reason of calling me is nakasabtan na ako mga igsoon. To God be the glory, to God be the glory. Lord, it is actually a great privilege nga gamiton mga igso. Kaya kung manong kani adto, wala man ni nahitabo nga open doors, nga open opportunity. Ganun sa una, kaning kung kayo ang mga blessing, kung nga, ang diligid actually di ay right time, appointed time. So, it was actually appointed this year. Inana gilay Lord ha, inana. Yes na, kay because I am still in the process of molding not only you, but all of you in the church, especially leaders. Nananay Lord, Lord, thank you, Lord. Teach us, Lord, to submit fully to you, to obey fully, to follow to you, Lord, to just be humble enough, Lord, to follow you, Lord. Kaya, yun may kagarantiya, Lord, kasi along the way, marana ako, no? It is only through prayer, yun, my son. Kaya afterwards, ma-lift up ang akong heart, akong spirit, then there is peace in my heart. Garul dayon ang kalinaw sa Ginoo. Now, whatever may happen along the way, I know that you are in control, Lord. Agad kayo ko, I refuse to look at the negative side, Lord, you know that. But I choose to look at the positive side. Kay, manay ko sa kawan, matanaw rin na dabi. Matanaw rin sa mga negatibo nga mga butang. Dabi, kaya. Okay, dili yan.
Wala mo sus kaaway, mo tutok na ita, mo concentrate na mo, Lord, maglata na ita. Na, step by step, I made a way when there seems to be no way. Karon pa ka magduha-duha. Ayaw na pag, no more time to doubt, no more time. Time is up. Just go and follow. Amen. So being in the presence of God, of all those kaning wonderful works of the Lord, batiyon, dili man ay nato batiyon, it's a great privilege being in the presence of God who is working mightily in the GCLS Church. Grabe, no? Lord, thank you kaayo, Lord, na in you we have our being, no? In the presence, in the mighty presence of yours, Lord, where you rule and reign in the GCLS ministry. It's a great privilege of God. And it is also an opportunity, no? It is also an opportunity to long for that kana bitong glorious day na diin moingon ang Ginoo nga well done, my good and faithful servant, enter into my rest. Kanak na tingog, mga igsoon, wala pa ta nag-aspire nga ato ng madunggan. Kanunay ko nangandoy nga madunggan ko yun nga tingog. Well done, my good and faithful servant. You are faithful and blessed. Therefore, go in, enter. So muna siya, dako kayo nga pribileyo mga igsoon. Dako kayo nga pribileyo. Muna siya ang mga rason why we celebrate Jesus. Utro na ito mga igsoon, because in Him we live. Through Him, in Him, and because of Him we live. The second is because in Him we move. And the third is because in Him we have our being. Kaya kung wala yun actually si Jesus, wala si Ginoong Jesus, wala yun ta actually. I cannot imagine myself kung wala ang GCLS, aha ko karon gipudyo. Aha ang angkin. No, especially sa nahitabo na kuhaon man ay Lord si Pastor Sam. Di na kong imagine ang akong kinabuhi kung asa ko karon. Or kung wala naglahutay ang GCLS kasayan sa mga kalag. Luoy ang mga kalag kung wala survive ang GCLS because nain mga churches nga inana. No? It's easy to start, no? Sayon lang kayo ang pagsugod, but to survive, to endure is very hard. Mananaan nga, kung dili patungod kang Lord, dili mo survive until now, ang GCLS. Siguro, nasugdan lang niya for after 3 years, 4 years, 5 years, especially during anak nga mga years, is very struggling kaayo ang Christian life, no? Namo ni Pastor Sam. So, kung wala ang enablement, no? Kung wala si Jesus, no? Sa GCLS, wala ang gahom, wala ang presensya, wala ang pulong, wala ang ngalan ni Jesus nag-reign, nag-rule, nagdumala, naghari sa GCLS. We will never survive. Dili madala sa kagalingong katapos paningkamot. Kagaling abilidad, dili madala mo Diyos. Thanks be to God. Muna nga, sayon magtukod og ministry. Church, if you have that money, if you have that capacity, kamauna kamuwali, sayon kayo itukod. Pwede ka magtukod ng church. Sayon kayo. But to survive and to endure, it will never survive kung imong kaugalingong katapos. It is only through Jesus. In Him, through Him, and because of Him. Kaya kung dili patungod kang Ginoong Jesus, dili mo abot ang 31st anniversary ang church. Unang presensya sa Ginoo ang pinaka-importante kayo. It is because of the presence of God. Ngayon sa kakristuhanon, Pastor Sam, kung sa gitna ng inyong church na inig-fellowship na ako sa inyo,
Kay, kanang lagi ma-feel na ko, lagi mabati na ko nga, unsay, naagi pastor, naagi unique kayo nga, unsa ka na pastor ba? Di po may manganta, di po may manukar. During those times, struggling pa kayo si Celeste. Pero ningon siya nga, unsa ginang pastor nga, grabe yun, ma-feel yun na ko yun, pastor, lahi, unique yun. Dito ba siya ni Pastor Sam? It is actually the presence of God. The manifest presence of God. Siguro mo ang mga churches nga araw sa inyo church lagi ang presensya ni Lord na kanang the Lord baya is everywhere. The Lord baya is, di ba? He is everywhere, but He is an omnipresent God. Yes, the Lord na siya. He is everywhere. He is everywhere all at the same time. Na siya rin dito. Nasa tanang church. But the unique of the presence of God, kanang gitawag nga manifest. Kanang pag mag-manifest na gani ang presence ni Lord, na tangible, audible. That's a manifest presence of God. So lahi ang sovereign presence of God, but lahi ang manifest presence of God. Because when the manifest presence of God comes, there is always an evidence. Mga tao na bless, mga tao na ngaayos sa mga emotional sickness, physical sickness, na yung mga inaanak mga iso. Mga tao na deliver, mga tao na luwas, mga tao came into repentance, mga tao. Why? Because of the manifest presence of God. That's why sa pag-ingon niya nga, it is actually the manifest presence of God. Ang kabati niya. Siya nga lagi, Pastor, maogyo di ay, tinuod yung sulti, Pastor. It is actually the presence, manifest presence of God. Sa atong kinabuhi, ikinahanglan din nato mga igsoon in order to survive until the end, until the day of Jesus. Ikinahanglan nato manifest presence of God. That's why we need to learn to automatically have reverence when the presence of the Lord comes. Pag na-presensya ni Lord, automatically have reverence. Kaya tapos ato kaya ato mind is miles and miles away. Pag na-presensya ni Lord, yun po, dahil, syagit, salamat Lord. Kay dilis na ng panahon mag-manifest ang presence ni Lord. Dili pag sa tanang lapit mag-manifest ang presence ni Lord. Pero pag naa siya, take advantage of Him. Kay naa siya, naa kay masalod. Kay naa siya, naa kay makaptan. Meaning to say, naa ay purpose. Nga nung gipasin natin, nga nung nag-manifest siya sa imong kinabuhi karon. Naa ay purpose. Naa ay unique na purpose si Lord. He wanted us to be bold, to encounter us on the road to Damascus. Sa lahing-lahi man siguro nga paagi ta i-encounter, personal encounter ni Lord. But every time, personal encounter ta ni Lord, embrace it. Reason. Kaya na ang unique purpose. It is a way, or it is a process of fulfilling His purpose and plan. And reason why He calls you. Hindi man masayap si Lord kung tawagon ka niya. Hindi siya masayap kung piniyon ka niya. Hindi man masayap si Lord. So, embrace it. It is an opportunity pag naamabati ang presence ni Lord. That's one thing na unique aning church. Kaya pag mabati na ang presensya ni Lord, there were loud, no? There were loud shouting and there were loud praising. Nga mo reklamo ang atong mga palibot. Because the enemy does not want to hear the praises of God's people. The praises of His people. Hindi gusto maminaw ang kaaway. Sa unang panahon, batuhon kami. Kay saba puno kami kaya. Kaya ang kaaway, aligugugan ang kaaway. Kung managdayag na ang mga katawhan sa Diyos, managhudya ka ng mga katawhan sa Diyos, tungod kay usalang ang gitupoy, usalang ang gipasidunggan, ang Diyos lang nga labing gamhanan nga tag-iya, nagmugna, tag-iyas na ng butang. Dili gusto ang kaaway, anak. Kaya mo nang galing nahimo siya nga Satan. Previously, ang yangalan,
No. Tsada siya ngalan. Pero sa diyan, usa siya nahimong demonyo. Kaya he wanted to be like God. He wanted to reign above the throne of God. Kung na yun sa Isaiah, Ezekiel, gusto niya ilugon ang worship. Kaya instead, directed sino dito sa iya direct worship. Muna yung gihimo karon sa kalibutan. Thanks be to God kay sa GCS. Diyos ang ituboy, Diyos ang ipasinunggan. Bisag inon kita nga hinahinay ka ng inyong mga sound system diha. Tingunin ko nga, there's no logic. There is no logic. Nganong maghinay man mi sa among sounds? Siguro hinaya lang na among kamay. Pero dili siguro totally good na among kuno ng among sounds kay because we are celebrating. Na celebration nga, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. You have to shout it out loud. Praise the Lord. Ano yan? Hallelujah, praise the Lord. Namin, hallelujah, praise the Lord nga. Nga, naglahula. Di ba malungsog yun? Nga, magpakpak niya mo siya. Namin, celebration nga. Kalimog-limog yung kong isun. Adilipin. We are celebrating. So, ang choice is whether to obey their command or obey my God. Tingnan si Pedro, isukay, we would rather obey God rather than obey men. Ayaw mo magpangaling. Pwede mo ka-iskus pulos ino, pero ayaw ninyo iwalin ng Jesus. Kanang ngalan ba? Kanang ngalan nga giiskutan ninyo, pero may kanang Jesus kay inyo. Okay daw. Ayaw gila na. Ayaw ninyo na iwalin ng Jesus. Jesus Christ, Pedro. We would rather obey God than men. Continue sila ng wali, maitong kang Ginoong Jesus. Kay, ingon sila, there's no other name given among men wherein we shall be saved. Wala na ay ngalan. Nga lugar magbahata, lugar kami na dili na mo isgutan ang ngalan ni Jesus. Dili na pwede. Dili wali sila. Dili nahita mo, kada adlaw, souls are added. Why? There is power in the name of Jesus. There is power in the word of Jesus. There is power in the blood of Jesus Christ. Amen. Pagpanan na tayo nila. Ngayon ang pagpanan. Hallelujah, Lord. Salamat sa inyong mahal na pulong. Naghatag ka na ako yung encouragement, Lord. Continue to move on, to continue to go forward, to endure until the end, Lord, until your coming, Lord. Salamat kaayo, Lord, for always being with us, Lord, as we continue to celebrate the whole day, as we continue to celebrate Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Usa dawata Ginoo ang among mga pagpasalamat. Dawata Ginoo ang among mga pagday. Tiulay na mo, Lord, na pagpayo sa imong mahal nga tanan diha sa trono sa imong grasya. Salamat kayo. We would like to thank you, our Heavenly Father. We would like to thank you, Jesus, our Savior. We would like to thank you, Holy Spirit, 3 in 1. Our God, there's no other God besides you. Salamat kayo, Ginoo. Ining tanan tungod o pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo ngay mong buktong anak among manluluwas. Tanan mo ingon, Amen. Praise God. Amen. Papatingkod na tanan. Karon ang sunod na bahin which is pagbalik nato sa ato ang sites and